सांग तेल सरीगला बोईच कण अबे ओली के पेला अबे काला आले सब जंत्र लगे सुन सुबियो नी मोहाल मांडा अबे सर बंधो आगरे में पछरे पली भाई अर्जुना तू हारिबु नाही नी मोहाल मांडा बना केते बाटो अब होनी किरे बना नुआ गाड़ी कई तो स्टाइल मारी चलथिलु चला सरिया लागी रे देखिब रे पुओ तोर दिन सरीबो खेप नउथु अरे चलर चलन रे बाबा एटा पेला रे चले नी मोहाल मांडा ए भाई टिके रो भाई टिके रो कोन ना भाई भाई टिके तेल आने दे पारिबो भाई भाई सब लोग भाई सफल भाई भोग अच्छी हां चलियो अच्छी भाई के शीघ्र आने दो भाई भाई तुम डरो भाई मुझे नहीं आछे अरे ओल्लो रे नहीं माउसी घर पहुंच गलनी अरे आसो ए रे बनाना के रे एते दिन कोन तो माउसी कथा मन पड़िला घर को आसो हां अरे माउसी जा प्रणाम रे हां प्रणाम हां माउसी प्रणाम अरे कोना मु एथि रे तू उठ अबे माउसी एथि बना घर आड़े सब भल तो हाँ मासी मूसा कहीं देखा जाउनी कुआडे जाइछि कि मूसा मूसा कुआडे घर थिबो आ जीवा कुआडे ओहो मूसा रे भाई आइछि रे आड़े टिके आसो पुणी राजधानी अजगर धरा हेबार कहानी सामना को आसी चंदका अंचल एभली चित्र सामना को आसी 10 फुट लंबर एक विशाल अजगर को आज उद्धार करा जायछि मासी ताने हम साथरे मूसा को नहीं जाउछे हां हां नहीं जाओ भाई भाई आगो भाई भाई अब बसल समझ गए The next day ओ सागो मुसिना तुम कहलो बसछि मो आपर जो पैसा गुआरे गुडै थाती दुबई रे दबई थाती आउ संग हॉलैंड रे अबे सागो तो को लागी देख आमे न काला तो को लागी देख लो ओहो धनो तुम जमारू टेंशन न 2 मिनिट रो पूजा पहुंची सागो मु खाली जाई के आछी तुम कांड जाना किसी अच्छे नहीं कह समय के देख तो घंटे ना ये बस वेट कर बासीगला सेठू धन सॉरी आसे पे लेट हले काम के व्यस्त थी भेलु धन केते तर कहनी बापा साथ देखा कर से आउ को जगह बागर ठीक होली ना तमे जमारू टेंशन लेनी काली सकाळ तुम घर को जाउछी तो बापा तो देखले हाथ को दिया तो तुमर तुमरे बुदा बुरकुंडिया बळिया मु मुडे सेल्फी तुमरे जॉब फॉब करनो तुम केमिति भाउ तुम आपा तुम आके जाइबे ओ धन तुम तो खाली सब बेले मते बेइज्जती करलो देखो तुम कल सकाळ हम घर ताना मते भूली जियो मु जाउची धन सुनो सागो तू एते सिर कोन मांडू देखा रे चलिस सागो जेते जाय गेले जुआ पे जमारू राज्य होना तो करिया को तो साइलेंट मो छिना राजी हबो नि काई हबो सागो के ओहो सांगो लुको अछि काम काई होबनी हबो ये काम एक ही कमीना कर सकता है ओहे शिवा A few moments later. It's on your party, man. We got the margarita mix and chop it up and make it feel the groove.
वो बिस्कुट नहीं पड़ेगा ସାଙ୍ଗ ଇଏ ହଁ ଇଏ ତମ ତିନି ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କିଏ ବାହା ହବ କହିଲ ଇଏ ବାହା ହବ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ତୋର କାହିଁ ହବନି ହବ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତୋର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏ କାଳାଟା ଚାଲ 3 hours later. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମାରେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେନି ବର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ରେଡି କର ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବସିବ ମାଥା ଉଠାଉ ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ତ ଏଥର ଦେଖିଲ ଏବେ ଦବା ନବାର କଥାଟା କହିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୌତୁକ କଥାଟି ଉଠୁନାହିଁ ଯୌତୁକ କଥା ପୁରା ବାଛନ୍ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିଜ ଟେ ଦିଅନ୍ତେ ଆପଣ ଝିଅ ଗରମ ଦିନ ପାଣି ପିଅନ୍ତା ଆଉ କଣ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା ଫ୍ରିଜଟେ ଦେବି ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି କାର ଟିଏ ଦିଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚଲାନ୍ତା ପୁଅ ତ ଆମର ଅଫିସରେ ରହିବ ଆଉ କଣ ହଉ ହଉ କାର୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡଟା ଦବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇ ଏସିଟି ଦବ ତମ ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ହବା ଖାଇବ ଆମେ କଣ ମନା କରିବା ପୁଅ ତ ତାର ଅଫିସରେ ରହିବ ଶଳା ନେବେନି ନେବେନି କହି ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେନି ଯୌତୁକ ନାଁରେ ଶଳା ବିଜନେସ ଚଲେଇଛ ଯୋଉ ଘରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଲାଗିବ ସେ ଘରେ ଝିଅ ଦେବିନି ଯାଅ ଶଳା ସାଙ୍ଗ କି ମଜା ଚାଳିଲୁ ରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଅଧା ରହିଗଲା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାନ୍ ବି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଘିଅ ନ ଉଠିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତେଢା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବୁଢା ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଘରୁ କାଢିଛି ବାସିଗଲା ସେଇଠୁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ରେଡି ତ ସାଗର ଶୁଖିବ ବସୁଧା ଜଳିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବ ଥୟ ମଣିଷ ଲେଖିବ ନିଜେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିବ ଆତଙ୍କ ଭୟ ସତ ଯଦି ଆଲ୍ଲା ଏଠି ସତ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏଠି ସତ ଯଦି ରାମ ଦୁନିଆରୁ ପାପ ହେବ କ୍ଷୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ मर गया रे तो बापार पैठ उपरे ट्रक चढ़ी जाऊ କହିକିରେ ଏତିକିରେ ଠକିଗଲ ତମେ ଝିଅ କିଡନାପ କରିବ ନା ଛେଳି କିଡନାପ କରିବ ଆଉ ହବନି ଜୟ ମା କାଳୀ अरे भाई तुम्हें एटी कुश्ती लड़ता तुम मांडू को बगपुर नहीं पड़ेगा और यदि विश्वास हो नहीं फोन लगाओ Who you are trying to call is currently switched off. धन तुम एक्स बॉयफ्रेंड काली हनु बइछि डाଳରେ काली मो बाଳରେ चलो हाय गाइस जय जगन्नाथ यदि आपनको ଆମ ଭିडिଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ